السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. إذا نتمم تمارين كتاب الفرنسية للمستوى الخامس ابتدائي، الصفحة 26. Activity sur la phrase. إذا j'observe et je découvre، يعني ألاحظ وأكتشف. Ami travaille bien, il est toujours la première de sa classe. Pour son anniversaire, son père va lui offrir un très beau cadeau. Il veut l'encourager. السؤال: Je compte le nombre de phrases dans ce texte. يعني أحسب عدد الجمل في هذا النص. يعني شحال عندنا من جملة في هذا النص. إذا حنا عندنا 4 الجمل، يعني راه كتبتهم لكم بالألوان. Ami travaille bien، الجملة الأولى. Il est toujours la première de sa classe، الجملة الثانية. Pour son anniversaire, son père va lui offrir un très beau cadeau، الجملة الثالثة. والجملة الرابعة il veut l'encourager. التمرين الثاني: je souligne le verbe de chaque phrase، يعني غادي نسطر على الفيرب ديال كل جملة. إذا هنا راه درتو لكم بالألوان، يعني ami travaille، le verbe travailler. Il est toujours، auxiliaire être. Son père va lui offrir، le verbe offrir. هنا il veut l'encourager، le verbe vouloir. التمرين الثاني: je manipule et je réfléchis. Je fais parler ami dans les 2 premières phrases، يعني أجعل إيمي تتكلم في أول جملتين، يعني الجملتين الأولين. يعني ami travaille bien، il est toujours la première de sa classe. يعني حنا كنهضروا حنا على إيمي، ولكن إيمي هي اللي خاصها تهضر دابا. إذا غادي نديرو دابا إيمي ملي غتبغي تهضر غدير جو travaille bien، je suis toujours la première de ma classe. Je travaille bien، je suis toujours la première de ma classe. السؤال الثاني: je refais les 2 dernières phrases en faisant parler le père. J'utilise le vœu de politesse. إذن هنا عندنا pour son anniversaire, son père va lui offrir un très beau cadeau et il veut l'encourager. Pour son anniversaire, je veux lui offrir un très beau cadeau. Je veux l'encourager. يعني هنا الأب اللي كيهضر. كندوزو التمرين الثالث: je retiens. Je peux faire plusieurs changements dans une phrase. Le sens ne change pas. يعني هنا يعني يمكنني إجراء عدة تغييرات في الجملة، لكن المعنى لا يتغير. إذا التمرين رقم 4: je m'entraîne. Je réécris les phrases suivantes en mettant le sujet au pluriel. يعني إعادة كتابة هاد الجمل بوضع الفاعل في صيغة الجمع، يعني le sujet au pluriel. يعني le directeur répartit les élèves dans les classes. المدير أو يوزع المدير الطلاب في الفصول. إذا لا هنايا يعني عندنا لو ديريكتور غادي نردوه يعني البلوريال، هنايا يعني مفرد غادي نردوه للجمع. إذا غنديرو
les directeurs répartirent les élèves dans les classes. هنا يعني répartir مصرف في passé simple في يعني troisième personne de singulier هنا غادي نردو troisième personne de pluriel في passé simple. إذا الجملة الثانية l'enfant apprend que son père est dans le bureau du directeur. هنا عندنا جوج صيغات. الصيغة الأولى les enfants apprennent que leur père est dans le bureau du directeur. إلا كانوا دابا هاد لي زونفون يعني خوت وتعلموا بأن باهم راه في المكتب ديال المدير، غنديروا هاد الصيغة. إلا كان هاد الأطفال يعني ما يعني واحد ما كيعرف واحد يعني والوالدين ديالهم جاو عند المدير في المكتب، إذن إلا كانوا هكا غنديروا لي زونفون apprennent que leur يعني هنا pluriel père يعني pluriel sont dans le bureau du directeur. B. Trouve les questions à poser pour obtenir les réponses suivantes. يعني أبحث عن الأسئلة التي نريد طرحها للحصول على الأجوبة التالية. Nous avons loué une maison au bord de la mer. يعني استأجرنا منزلا على البحر أو على حافة البحر. يعني غنديرو السؤال Où vous avez loué une maison? Où vous avez loué une maison? الجواب الثاني Nous l'avons loué pour un mois. يعني استأجرناه لمدة شهر. إذا السؤال Pour combien de temps vous l'avez loué? Pour combien de temps vous l'avez loué? C'est dans la phrase suivante remplace Ahmed par Nabil et Ahmed. يعني Ahmed présente sa cousine à ses amis. يعني أحمد أو يعرف أحمد ابنة عمه أو ابنة خالته لأصدقائه. إذا هنا يعني كالمثال ديال les enfants apprend que son père est dans le bureau du directeur. يعني عندنا جوج صيغ. الصيغة الأولى نبيل et أحمد يعني إلا كانوا خوت présente leur cousine à ses amis. ولكن إلا كان نبيل وحده عنده sa cousine و أحمد عنده sa cousine يعني غنديرو présente leur avec s cousine avec s à ses amis. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.